কাফলে দর কাফলে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখছেন ব্রিটেনের 59তম সালানা জলসায় বাংলাদেশি খাদেমদের যোগদানের একটি প্রামাণ্যচিত্র। ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा के इनायत और शफ़क़तों के। ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के खुदा के इनायत और शफ़क़तों के। দর্শক মণ্ডলী, এখন বাজে হলো রাত 2:15 এন্ড আমরা মাত্র জাস্ট মডার্ন স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। এখন আমরা বাতিফুতেতে যাব। आए हैं मेहमान मसीह पाक के, काफले दर काफले उशाक के। आए हैं मेहमान मसीह पाक के, काफले दर काफले उशाक के। आए हैं मेहमान मसीह पाक के।